नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लामियात की ऑनलाइन क्लास में खुशामदीद। अच्छा बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये बताएं कि आप लोग ऑनलाइन क्लास से कितना सीख रहे हैं। इस्लामियात की क्लास तो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि आप लोग इसमें नाजरा पोर्शन पढ़ रहे हैं, कलमे पढ़ रहे हैं, दुआएं पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब ये बताएं कि मैंने आप लोगों को कायदा नंबर 1 पढ़ाया था, वो आप लोगों ने लर्न किया है। अच्छा, सब आ रहे हैं सारे हुरूफ आप लोगों को। अदायगी में आप लोगों को फर्क का पता चला कि कौन सा हर्फ जो है कहाँ से अदा हो रहा है। जी अच्छा बच्चों, इस तरह करते हैं कि जिस तरह हम रोज़ाना हमारी क्लास की स्टार्ट जो है वो हम किस चीज़ से करते हैं। जी, दुआ से। और कौन सी दुआ से? जी, मुख्तलिफ बीमारियों से बचने की जो दुआ है, और आजकल तो हम उसे क्या कहते हैं, कोरोना से बचने की दुआ, ठीक है। तो पहले वो मेरे साथ पढ़ना है। अच्छा बच्चा, आप लोग को स्क्रीन पे नजर आ रही है जो दुआ है, वो मेरे साथ पढ़नी है। अभी तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे बच्चों को ये दुआ जो है जुबानी भी याद हुई होगी, ठीक है जी। जो दुआ हम रोजाना पढ़ते हैं ना, जिस तरह हम लोग खाना खाने की दुआ रोजाना पढ़ते हैं, सोने की दुआ रोजाना पढ़ते हैं, तो वो तो हमें याद ही रहती है। इसी तरह अब हम ये वाली दुआ भी रोजाना पढ़ते हैं, तो ये भी हमें याद होगी। उम्मीद करती हूँ ज्यादातर बच्चों को याद हुई होगी, लेकिन जिसको याद नहीं है वो इंशाल्लाह इस्लामियात की क्लास में जब हम इसको बार बार पढ़ेंगे तो आप लोग को ये भी याद हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब मेरे साथ पढ़े आप लोग। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बरसे वल जुनूने वल जुज़ामे वमिन सय्यिल अस्क़ाम। शाबाश, फिर से पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बरसे वल जुनूने वल जुज़ामे वमिन सय्यिल अस्क़ाम। फिर से पढ़ते हैं। शाबाश। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बरसे वल जुनूने वल जुज़ामे वमिन सय्यिल अस्क़ाम। ठीक है, 3 टाइम हमने इसको पढ़ लिया, और अब हमें ये यकीन हो गया है कि अल्लाह ताला हमें मुख्तलिफ वबाई बीमारी जो है, जो खतरनाक बीमारियां हैं, अल्लाह ताला हमें इनसे महफूज रखिएगा, ठीक है। हमें अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए, यकीन रखनी चाहिए कि जब हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं तो अल्लाह हमारी दुआ कभी भी रद्द नहीं करता। अल्लाह हमारी दुआएं कबूल फरमाता है, और अल्लाह ताला हमें इस तरह के बीमारियों से महफूज रखते हैं, ठीक है। और रमज़ान भी है ना, तो हमें तो ये यकीन है कि रमज़ान में तो वैसे भी कोई भी दुआ जो है वो रद्द नहीं होती। और रमज़ान में फिर आखिरी अशरा चल रहा है, और बिल्कुल आखिरी दिन है। आज कौन सा रमज़ान मुबारक है पता है आप लोगों को? जी, 25वां रमज़ान मुबारक है, ठीक है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करनी चाहिए, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए, और उनसे दुआएं करनी चाहिए कि अल्लाह ताला ये जो बीमारी है कोरोना, इसको ख़त्म कर दे, और अल्लाह ताला हमारे स्कूल जो है वो आज़ाद कर दे,
تاکہ آپ لوگ اسکول آنا شروع ہو جائے اور آپ لوگوں کا قیمتی وقت جو ہے یہ ضائع نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا بچوں، کل میں نے آپ لوگوں کو کیا پڑھایا تھا؟ قاعدہ. کیا پڑھایا تھا؟ قاعدہ نمبر 1. اس میں نے آپ لوگوں کو حروف کی ادائیگی سکھائی تھی. آج میں آپ لوگوں کو کیا پڑھاؤں گی؟ آپ لوگوں کو پتا ہے آج میں آپ لوگوں کو پڑھاؤں گی سورہ اخلاص. کیا پڑھاؤں گی؟ سورہ اخلاص پڑھاؤں گی. ٹھیک ہے. یہ چھوٹی سی سورت ہے اور اس کو ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ آپ لوگ جب نماز پڑھتے ہو نا، اس میں بھی ہم آپ لوگ کو یہ سکھاتے ہیں. بہت ہی آسان سورت ہے اور مجھے امید میں کرتی ہوں کہ بہت سارے بچوں کو یہ یاد بھی ہوگا. لیکن پھر بھی جن بچوں کو یاد نہیں ہے، انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ بار بار پڑھیں گے اور ان کو بھی یہ یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جس طرح میں نے آپ لوگوں کو قاعدے میں حروف کی ادائیگی سکھائی تھی، اسی طرح آپ لوگوں نے یہاں پہ ادائیگی ہر ایک حرف کی کرنی ہے. ٹھیک ہے. چلے اب سٹارٹ لیتے ہیں. میرے ساتھ شروع ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاباش. کلمہ پڑھے. تسمیہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تسمیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگ کو پتہ ہے نا، قرآن مجید میں ہر ایک سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور میں نے آپ لوگ کو یہ بھی بتایا تھا کہ قرآن مجید میں کہ کل کتنی سورتیں ہیں؟ 114. ٹھیک ہے. کتنی سورتیں ہیں؟ 114 سورتیں ہیں. ان میں سب سے بڑی سورہ جو ہے وہ ہے سورہ بقرہ، اور سب سے چھوٹی سورت جو ہے وہ ہے سورہ کوثر. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم پڑھتے ہیں سورہ اخلاص. سٹارٹ کرتے ہیں. اچھا. قل هو اللہ احد. قل نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے. کل بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ قل کی معنی ہے کہنا، کہہ دیجئے، اور قل کی معنی ہے کھا لیجئے. تو پھر یہاں پہ اس کی معنی جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. اس لیے ہم پڑھیں گے قل. کیا پڑھیں گے؟ قل. قل هو اللہ احد. شاباش. پھر سے پڑھیں. قل هو اللہ احد. جی پھر سے پڑھیں. قل هو اللہ احد. قاف کے اوپر پیش ہے. ٹھیک ہے. قاف لام پیش قل. اس طرح ہم پڑھیں گے قل. قاف لام پیش قل. هو اللہ. اب یہاں پہ جو دو چشمی ہے اس کی آواز جو ہے یہ باری ہے اور اس کی آواز چیسٹ سے نکلتی ہے. ٹھیک ہے. هو اللہ احد. قل هو اللہ احد. یہ ایک آیات یہاں تک ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. قل هو اللہ احد. اچھا، اب دوسرا آیت شروع کرتے ہیں. اللہ الصمد. اللہ الصمد. شاباش. پھر سے پڑھیں. اللہ الصمد. یہاں پھر دوسرا آیت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. جو آپ لوگ کو گول سا دائرہ نظر آتا ہے نا، یہ آیت کی نشان ہے. ٹھیک ہے. قل هو اللہ احد. اللہ الصمد. یہی دو آیت ہم بار بار پڑھیں گے تاکہ آپ لوگ کو صحیح طریقے سے یاد ہو جائے. قل هو اللہ احد. قل هو اللہ احد. اللہ الصمد. اللہ الصمد. پھر سے پڑھتے ہیں. قل هو اللہ احد. اللہ الصمد. دو آیت آپ لوگ کو تقریباً یاد ہوئے ہوں گے. اب تیسرے آیت کی طرف آتے ہیں. لم یلد. یہاں پر بھی ہم وقفہ کریں گے کیونکہ یہاں بھی آیت کی نشان ہے. ٹھیک ہے. لم یلد.
लम यलिद वलम यूलद, लम यलिद वलम यूलद, लम यलिद वलम यूलद। तीसरा आयत यहाँ पे मुकम्मल हो जाता है। लम यलिद वलम यूलद। शुरू से फिर से पढ़ते हैं। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद, लम यलिद वलम यूलद। 3 आयत मुकम्मल हो गए। अब आखिरी आयत है, चौथा आयत है, ठीक है। इस सूरत में 4 आयत है कुल, ठीक है। वलम यकुल लहु, वलम यकुल लहु, शाबाश पढ़े, वलम यकुल लहु। फिर से पढ़े, वलम यकुल लहु, वलम यकुल लहु कुफुअन। अच्छा, अब यहाँ पे फे है, ठीक है, फे के ऊपर पेश है। कुफुअन, पे नहीं पढ़ेंगे, फिर इसकी मानी चेंज हो जाएगी। और अरबी में पे लफ्ज है भी नहीं, ठीक है, तो 3 नुक्तों वाली पे नहीं है, फे है, फे। कुफुअन, कुफुअन अहद, कुफुअन अहद। फिर से पढ़े, कुफुअन अहद। किस तरह पढ़ेंगे, कुफुअन अहद। फे के साथ जब हम फे की अदायगी करते हैं तो लिप्स से हमारे आवाज के साथ हवा भी निकल जाती है, ठीक है। कुफुअन अहद, कुफुअन अहद। फिर स्टार्ट से पढ़ते हैं, ठीक है। कुल हुवल्लाहु अहद, पूरा आयत पढ़े, अब एक एक लफ्ज ना पढ़े, ठीक है। कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद। अच्छा, अल्लाह, अल्लाह के नाम को बारीक पढ़ना है, ठीक है। अल्लाहुस समद लम यलिद, लम यलिद वलम यूलद, वलम यूलद वलम यकुल लहु, वलम यकुल लहु कुफुअन अहद, कुफुअन अहद। फिर से पढ़ते हैं। कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुअन अहद। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने इसकी सिर्फ अरबी याद करनी है, ठीक है। इसका तर्जुमा जो है वो आप लोगों ने याद नहीं करना, लेकिन मैं सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए इसका तर्जुमा जो है एक मतलब आप लोग को सुना रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने इसकी सिर्फ अरबी याद करनी है, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट में है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس ذات کے نام سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں جو بہت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہم سب پہ بہت زیادہ مہربان ہے، ہم پہ رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، پھر ہے قل هو اللہ احد. قل هو اللہ احد. اچھا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو ہے یہ واضح فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ کہہ دیجئے کہ وہ یعنی اللہ ایک ہے. ٹھیک ہے، اللہ کتنے ہیں؟ ایک ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے سوا جو ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ ایک ہے. اس طرح ہم نے پہلا کلمہ میں پڑھا تھا نا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. وہ تو پہلا کلمہ تھا اور اس کا ترجمہ تھا. ٹھیک ہے، پھر ہے اللہ الصمد. اللہ بے نیاز ہے. ٹھیک ہے، بے نیاز ہے. اس کی آگے جو وضاحت ہے وہ یہاں پہ اب آنے والی ہے. ٹھیک ہے، لم یلد. لم یلد اس کی اولاد نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، ان کے بچے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ولم یولد اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، یعنی ان کے ماں باپ بھی نہیں ہیں، وہ اکیلا ہے. ٹھیک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. ٹھیک ہے، ولم یکن لہ اور نہ کوئی اس کے برابر ہے، کفوا احد وہ اکیلا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کا برابر نہیں ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. عبادت کا لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے، اچھا بچوں، یہ آپ لوگ کا ہوم ورک ہے، آپ لوگ اس کو بار بار پڑھیں تاکہ آپ لوگ کو یاد ہو جائے. ٹھیک ہے، اچھا اب اگر کسی کا کوئی کویشچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. ہاتھ اٹھائے، شاباش، ریز یور ہینڈ. شاباش، اپنے آپ کو انمیوٹ کریں اور ہاتھ اٹھائے اور اپنا کویشچن پوچھے تاکہ میں آپ لوگوں کی کویشچن کا جواب دے دوں. حذیفہ. جی جی حذیفہ، کویشچن پوچھے بیٹا. حذیفہ کویشچن پوچھے بیٹا. محمد ابرار. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد جی آگے بھی پڑھیں. یکن لہ کفوا احد. ویری گڈ، شاباش، ویل ڈن، بہت اچھا. محمد ابرار پوچھے کویشچن بیٹا. اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ویری گڈ، شاباش. اچھا، اللہ حافظ.